The Killers by Ernest Hemingway. अब जैसा कि इस शॉर्ट स्टोरी का नाम आपको बताता है द किलर्स कातिल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिका के एक बहुत मशहूर नावल निगार हैं और आपके कोर्स में बीए इंग्लिश के सिलेबस में अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नावल भी है ओल्ड मैन एंड द सी के नाम से। अब क्या होगा कि मैं इस पूरी स्टोरी का टेक्स्ट आपके लिए पढ़ूंगा। आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक को फॉलो करना है, जहां पे मैं टेक्स्ट रीड करूंगा वहां पे आप रीडिंग करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और जहां पे मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो तब आप मेरी तरफ देख सकते हैं। एक अपने साथ आप पेंसिल भी रखें ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो साथ साथ लिखते जाएं। The door of Henry's lunch room opened and two men came in. हेनरी के लंच रूम का जो दरवाजा था वो खुला और दो आदमी अंदर आए। They sat down at the counter. अब लंच रूम में एक काउंटर बना होता है बड़ा सा, वो दोनों उस काउंटर पे आके बैठ गए, यानी उस काउंटर पे लोग आते हैं और वो आके वहां पे खाते हैं। अगर आपने कभी काउबॉयज की पुरानी मूवीज देखी हो तो आपने देखा होगा कि ऊंची ऊंची चेयर्स होती हैं और काउंटर बने होते हैं, वहीं पे आके वो लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और खाना भी खाते हैं। What's yours? जॉर्ज asked them. जॉर्ज ने उनसे कहा कि आप क्या लेंगे। What's yours का मतलब है आप क्या लेंगे। I don't know, one of them said. उन दो आदमियों में से एक ने कहा मुझे नहीं पता। What do you want to eat, Al? उसने दूसरे से पूछा कि Al आप क्या खाना चाहते हो। अब Al जो है वो जो दो आदमी अंदर दाखिल हुए हैं हेनरी के लंच रूम में, उनमें से एक का नाम है Al. I don't know, said Al. Al ने कहा मुझे नहीं पता। I don't know what I want to eat. मुझे नहीं पता कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। Outside it was getting dark. अब बाहर अंधेरा हो रहा था। The street light came on outside the window. और जो स्ट्रीट लाइट थी वो बाहर खिड़की से बाहर दिखाई भी दे रही थी और वो जल रही थी। The two men at the counter read the menu. अब दोनों शख्स जो आदमी आए थे जो बैठे थे उन्होंने काउंटर पे मेन्यू को पढ़ा। From the other end of the counter, अब काउंटर का जो दूसरा किनारा था, यानी एक बहुत लंबा काउंटर था, उसी काउंटर का जो दूसरा किनारा था, निक एडम्स वॉच देम। निक एडम्स ने उनको देखा। अभी जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं आगे चल के आपको बताया जाएगा कि निक एडम्स कौन है, जॉर्ज कौन है, एल और मैक्स ये दोनों कौन हैं। He had been talking to George when they came in. वो जॉर्ज से बातें कर रहा था जब ये दोनों शख्स दाखिल हुए। I'll have a roast pork tenderloin with apple sauce and mashed potatoes. अब एक ने कहा कि मैं रोस्ट पोक लूंगा। पोक कहते हैं सुअर के गोश्त को, तो उसने कहा कि मैं रोस्टेड पोक लूंगा। टेंडरलॉइन ये उसकी यानी थाई का मील है, यानी जो जिसे हम रान का गोश्त कहते हैं वो, विद एप्पल सॉस, और इसके साथ मैं सेब की चटनी लूंगा। एंड मैश्ड पोटैटोस, और आलूओं का रायता आप इसे कह सकते हैं, आलूओं का भरता भी आप इसे कह सकते हैं। द फर्स्ट मैन सेड, पहले आदमी ने कहा, इट इजंट रेडी येट, ये अभी तैयार नहीं है। What the hell do you put it on the cart for? कि आपने, अब what the hell जो है ये एक abusive language है, या आप कह सकते हैं बहुत बदतमीजी वाली जबान में वो कहता है what the hell do you put it on the cart for? तो फिर आपने इसको कार्ट के ऊपर क्यों लिखा है। That's the dinner, George explained. जॉर्ज ने बयान किया कि ये डिनर है। You can get that at 6 o'clock. ये आपको शाम 6 बजे मिल सकता है। George looked at the clock on the wall behind the counter. जॉर्ज ने जो काउंटर के पीछे एक क्लॉक लगा हुआ था, जिसे मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे पीछे एक क्लॉक लगा हो तो जॉर्ज ने क्या किया, काउंटर के पीछे जो क्लॉक लगा हुआ था उसको देखा। It's 5 o'clock. अभी 5 बजे हैं। The clock says 20 minutes past 5, और घड़ी पे 5:20 हुए थे। 20 minutes past 5 का मतलब है 5:20। The second man said, दूसरे आदमी ने कहा, It's 20 minutes fast. उसने कहा कि ये घड़ी 20 मिनट आगे है। Oh, to hell with the clock. To hell with the clock कहते हैं जी इस क्लॉक पे लानत हो। The first man said, पहले आदमी ने कहा, What have you got to eat? कि आपके पास खाने के लिए क्या है। अब वो रेस्टोरेंट वालों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पास खाने के लिए क्या है। I can give you any kind of sandwiches, George said. जॉर्ज ने कहा कि मैं आपको किसी भी किस्म का सैंडविच सर्व कर सकता हूँ। You can have ham and eggs. अब ham भी सुअर के गोश्त को कहते हैं, तो उसने कहा कि आप सुअर के गोश्त और अंडे ले सकते हैं। Bacon and eggs, बेकन भी सुअर के गोश्त को कहते हैं, उसके साथ आप अंडे ले सकते हैं। Liver and bacon, liver कहते हैं कलेजी को, यानी आप कलेजी और उसके साथ बेकन भी ले सकते हैं। और अ स्टेक, या फिर हम आपको स्टेक जो कि एक गोश्त की बहुत बड़ी मशहूर डिश है वो ऑफर कर सकते हैं। Give me chicken croquettes. अब उसने कहा कि मुझे आप चिकन के जो कोफ्ते हैं, क्रॉकेट्स हैं, वो मुझे आप दें विद ग्रीन पीस, उसके साथ आप मुझे सब्ज मटर दें, एंड क्रीम सॉस और क्रीम की चटनी दें, एंड मैश्ड पोटैटोस और आलूओं का रायता या आलूओं का भरता। दैट्स द डिनर। अब वो जॉर्ज दोबारा उन्हें कहते हैं ये तो डिनर है, ये रात का खाना है। एवरीथिंग वी वांट द डिनर। हाँ, अब वो गुस्से में कहते हैं कि हर वो चीज जो हम ऑर्डर करते हैं वो डिनर है। हाँ,
That's the way you work it. کیا آپ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں؟ یعنی جو بھی چیز ہم آرڈر کر رہے ہیں آپ کو، جو بھی چیز ہم آپ سے لینا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈنر ہے. I can give you ham and eggs. اب اس نے کہا کہ میں آپ کو ہیم یعنی سور کا گوشت اور ایگز یہ دے سکتا ہوں. بیکن اینڈ ایگز، بیکن بھی سور کے گوشت کو کہتے ہیں. لیور کہتے ہیں کلیجی کو. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا تو I'll take ham and eggs, the man called Al said. وہ شخص جس کا نام ایل تھا اس نے کہا کہ میں ہیم اینڈ ایگز لوں گا. He wore a derby hat. اس نے ایک ڈربی ہیٹ پہنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاؤ بوائز ایک ہیٹ پہنتے ہیں، اس ہیٹ کو کہتے ہیں ڈربی ہیٹ، یعنی وہ کاؤ بوائے اسٹائل کا جو ہیٹ تھا وہ اس نے پہنا ہوا تھا. اینڈ اے بلیک اوور کوٹ، اور اس نے ایک کالے رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. بٹنڈ اکراس دا چیسٹ، اس کے جو بٹن تھے اس کی چیسٹ کے اکراس یعنی بند تھے، یعنی تمام کے تمام جو بٹن تھے وہ بند ہوئے تھے اس کوٹ کے. His face was small، اس کا چہرہ چھوٹا تھا. اینڈ وائٹ، اور سفید تھا. اینڈ he had tight lips، اور اس کے جو لپس تھے وہ ٹائٹ تھے، یعنی بڑے ٹائٹ قسم کے اس کے لپس تھے. He wore a silk muffler and glove، اور اس نے سلک کا ایک مفلر پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں پہ دستانے پہن رکھے تھے. Give me bacon and eggs، آپ مجھے سور کا گوشت اور ایگز اس کے ساتھ انڈے دے دیں. said the other man، دوسرے آدمی نے کہا. he was about the same size as L، اس کا بھی تقریباً اتنا ہی سائز تھا، یعنی اس کی جسامت بھی اتنی تھی جتنی کہ ایل کی. their faces were different، ان دونوں کے چہرے مختلف تھے. but they were dressed like twins، لیکن جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے جڑواں بھائی ہوں یا جڑواں لوگ ہوں. both wore overcoats too tight for them، دونوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے جو ان کے لیے بہت ٹائٹ تھے، یعنی ان کو بہت تنگ تھے. they sat leaning forward their elbows، اب وہ بیٹھ کے اپنی جو ایلبوز تھیں ان کو آگے رکھتے ہوئے، جیسے میں اگر یہاں پہ ہوں تو یوں میں اپنی ایلبوز آگے رکھتا ہوں. on the counter، کاؤنٹر پہ. got anything to drink، L asked، ایل نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ پینے کے لیے ہے. silver beer، اس نے کہا کہ ہمارے پاس سلور بیئر ہے، یہ ایک بیئر کا نام ہے، ایک قسم کی بیئر ہے. بی وہ جنجر ایل، جارج سیڈ، جارج نے کہا. اب جارج نے جو ان کے پاس تمام ڈرنکس تھے، الکوہولک ڈرنکس تھے، وہ آفر کیے. I mean you got anything to drink، اب وہ پھر کہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ پینے کے لیے ہے. just those I said، جارج کہتا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ڈرنکس میں نے آپ کو بتائے ہیں، بس وہی ڈرنک ہے ہمارے پاس. this is a hot town said the other، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو ہاٹ ٹاؤن ہے. ہاٹ ٹاؤن کہتے ہیں کہ ایسا قصبہ ہے جہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے یا چیزیں پراپرلی اویلیبل نہیں ہیں، اس کو آپ کہیں گے ہاٹ ٹاؤن. what do they call it، اس علاقے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمٹ. اب وہ بتاتا ہے کہ اس علاقے کا نام سمٹ ہے، سمٹ اس جگہ کا نام ہے. ever hear of it، ایل asked his friend، ایل اپنے دوست سے کہتا ہے کیا تم نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل بھی فیملیئر نہیں ہے اس علاقے سے جس علاقے میں یہ آئے ہیں. no said the friend، ایل کے دوست نے کہا نہیں میں نے یہ نام نہیں سنا. what do you do here nights، ایل asked، ایل نے اس سے پوچھا کہ رات کو تم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہو. they eat the dinner، اب اس کو جواب دیا اس نے جارج نے. they eat the dinner، لوگ یہاں پہ رات کا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. his friend said، okay اب اسی کے دوست نے کہا کہ یہاں پہ لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. they all come here، وہ سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں. and eat the big dinner، اور ایک بہت بڑا جو دعوت شراز یا دعوت ہوتی ہے رات کا کھانا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. That's right، جارج said، جارج جو ویٹر تھا اس نے کہا ہاں، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس نے کہا ہاں بالکل یہی ہوتا ہے. so you think that's right، ایل asked جارج. اب ایل جو تھا وہ جارج سے کہتا ہے، جارج جو ہے وہ ویٹر ہے یہاں پہ، اس سے کہتا ہے تو تمہارا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ sure، یقیناً. you're a pretty bright boy، تم ایک بہت خوبصورت لڑکے ہو. aren't you، کیا تم نہیں ہو؟ sure said جارج، جارج نے کہا ہاں یقیناً میں ہوں. well you're not said the other little man، نہیں تم نہیں ہو. جو دوسرا چھوٹا آدمی تھا جو ایل کے ساتھ تھا اس نے کہا is he ایل، اس نے ایل سے پوچھا کیا یہ ہے، کیا یہ خوبصورت لڑکا ہے؟ he's dumb، اس نے کہا کہ یہ تو گونگا ہے یعنی یہ بول نہیں سکتا. said ایل، ایل نے کہا. he turned to Nick، اور پھر وہ مڑا نک کی طرف. what's your name، تمہارا نام کیا ہے؟ اب نک جو وہاں پہ امپلائی ہے اس لنچ روم کا، ہینری لنچ روم کا، تو ان دو لوگوں میں سے جو آئے وہاں پہ ایک اس کی طرف مڑا، اس نے کہا what's your name، تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈمس، وہ کہتا ہے کہ میرا نام ایڈمس. another bright boy، ایک اور خوبصورت لڑکا. ایل said، ایل نے کہا ain't he a bright boy Max، کیا یہ ایک خوبصورت لڑکا نہیں ہے میکس، یعنی اب جو دوسرا شخص ہے اس کا نام ہے میکس. the town's full of bright boys Max said، میکس نے کہا کہ یہ علاقہ تو خوبصورت لڑکوں سے بھرا ہوا ہے. George put the two platters، جارج نے جو دونوں پلیٹرز تھیں یا پلیٹس تھیں ان کو رکھا. one of ham and eggs، ایک میں ہیم اور انڈے تھے. the other of bacon and eggs، اور دوسرے میں بیکن اور انڈے تھے. on the counter، اس نے ان کو کاؤنٹر پہ رکھا. he sat down
2 side dishes, اور پھر اس نے اس کے ساتھ ہی 2 side dishes رکھی اور fried potatoes جس میں فرائی کیے ہوئے آلو تھے, and close the wicket, اور جو کھڑکی تھی اس نے اس کو بند کر دیا. اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائننگ روم اور کچن کے درمیان ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے, جب آپ کھانا سرو کرتے ہیں مہمانوں کو تو اس چھوٹی سی کھڑکی سے ہی آپ کھانا دیتے ہیں اور پھر وہیں سے آپ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کو لگا دیتے ہیں, تو وکٹ کہیں گے اس چھوٹی سی کھڑکی کو, into the kitchen, جو کہ کچن میں کھلتی تھی. Which is your, he asked Al, اس نے ایل سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ہے, یعنی ہم دونوں نے جو آرڈر دیے تھے ان میں سے تمہارا آرڈر کون سا ہے. Don't you remember, کیا تمہیں یاد نہیں ہے, ham and eggs, یعنی میرا جو آرڈر تھا وہ ham and eggs کا تھا. Just a bright boy, Max said. Max نے کہا واو بڑا ہی خوبصورت لڑکا ہے. He leaned forward and took the ham and egg. اب وہ آگے بڑھا یعنی آگے کو جھکا اور اس نے ham and eggs کی جو ڈش تھی اس کو اٹھایا. Both men ate with their gloves on. اب دونوں آدمیوں نے اپنے دستانے پہنے ہوئے کھانا کھایا, یعنی کھانے کے لیے عام طور پہ دستانے اتار دیے جاتے ہیں لیکن انہوں نے دستانوں سمیت کھانا کھایا. George watched them eat. جارج نے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا. What are you looking at? تم کیا دیکھ رہے ہو؟ Max looked at George. Max نے جارج کی طرف دیکھا. Nothing. کچھ بھی نہیں. The hell you were. یعنی کہ لعنت ہو تم تو دیکھ رہے تھے. You were looking at me. تم میری طرف دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں ان ریسٹورنٹ کا جو سٹاف ہے ان سے وہ ناراض ہو رہے ہیں. Maybe the boy meant it for a joke. Max, Al said. Al نے کہا کہ شاید یہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا رہا ہو یا سمجھ رہا ہو کہ ہم کوئی تماشا کر رہے ہیں. George laughed. George ہنسا. You don't have to laugh, Max said to him. Max نے اسے کہا ہنسو مت. You don't have to laugh at all. تم بالکل بھی نہ ہنسو. See? سمجھے ہو, یعنی سی کا مطلب ہے بات کو سمجھے ہو. All right, said George. George نے کہا ٹھیک ہے. So he thinks it's all right. بس یہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. Max turned to Al. Max جو تھا اپنے دوسرے دوست Al کی طرف مڑا. He thinks it's all right. یہ سوچتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے. That's a good one. یہ تو اچھے والا ہے. Oh, he's a thinker. اچھا یہ تو thinker ہے, یعنی یہ سوچنے والا ہے. مطلب یہ کہ وہ نا ایک فضول سی بات کر رہے ہیں اور مبہم بات کر رہے ہیں اور ریسٹورنٹ سٹاف کے ساتھ, اور یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں اور ان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Al said. Al نے کہا کہ یہ تو ایک مفکر ہے, یعنی سوچنے والا ہے. They went on eating, اور پھر وہ کھاتے گئے. What's the bright boy's name down the counter? کہ کاؤنٹر کے اس طرف جو خوبصورت لڑکا ہے اس کا کیا نام ہے؟ Al asked Max. Al نے Max سے کہا. Hey bright boy, Max said to Nick. اب Max نے Nick سے کہا کہ اے خوبصورت لڑکے, you go around on the other side of the counter with your boyfriend. کہ تم جو کاؤنٹر کا دوسرا کنارہ ہے وہاں پہ چلے جاؤ اپنے دوست کے ساتھ, یعنی بوائے فرینڈ وہ کہہ رہے جو اس کا دوسرا دوست ہے جارج اس کے ساتھ. What's the idea? Nick asked. نک نے کہا کیا مطلب ہے, یعنی what's the idea. دیکھیں آپ ایک ریسٹورنٹ میں آئے ہیں اور ریسٹورنٹ کا جو سٹاف ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ ادھر کاؤنٹر پہ تم کونے میں چلے جاؤ. What's the idea? There isn't any idea. کوئی بھی خیال نہیں ہے. You better go around bright boy. کہ بہتر ہے تم اس طرف چلے جاؤ خوبصورت لڑکے. Al said. Al نے کہا. Nick went around behind the counter. تو نک جو تھا, نک ایڈمز, وہ کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا. What's the idea? George asked. George نے کہا کیا بات ہے بھائی, کیا مطلب ہے؟ None of your damn business. اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. Al said. Al نے کہا. Who's out in the kitchen? کچن میں کون ہے, یعنی وہ اس کے ساتھ ایک رف لینگویج بول رہے غصے سے. The nigger. nigger کہتے ہیں حبشی کو, کہ کچن میں حبشی ہے. What do you mean the nigger? کیا مطلب ہے تمہاری سے؟ The nigger that cooks. یعنی وہ حبشی ہے جو کھانا پکاتا ہے. Tell him to come in. اب انہیں حکم دیتے ہیں کہ اس سے کہو کہ ادھر آ جائے, وہ بھی ادھر آئے. What's the idea? اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا مطلب ہے, تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ Tell him to come in. اسے کہو کہ ادھر آ جائے. Where do you think you are? اب وہ ریسٹورنٹ سٹاف جو ہے انہیں کہتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے, کیا کر رہے ہو آپ لوگ, کہ کدھر ہو آپ؟ We know damn well where we are. ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں. The man called Max said. وہ آدمی جس کا نام میکس تھا اس نے کہا. Do we look silly? کیا ہم تمہیں بیوقوف دکھائی دیتے ہیں؟ You talk silly. اس نے کہا کہ تم بیوقوفوں کی طرح بات کرتے ہو. Al said to him. Al نے اس کو کہا. What the hell do you argue with this kid for? کہ تم اس بچے کے ساتھ کیوں بحث کرتے ہو؟ Argue کہتے ہیں بحث کرنا. Listen, سنو. He said to George. اس نے جارج سے کہا. Tell the nigger to come out here. کہ حبشی جو ہے جو تمہارا کوک ہے اسے کہو کہ وہ باہر یہاں پہ آئے. What are you going to do to him? اب وہ جارج ان سے کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے, کیا کرنے والے ہو؟ Nothing. Use your head, bright boy. کچھ بھی نہیں, اپنا دماغ استعمال کرو. Use your head کہتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرو bright boy. What would we do to a nigger? ہم ایک حبشی کے ساتھ کیا کریں گے؟
George opened the slit that opened back into the kitchen. George ने वो खिड़की खोली जो कि किचन में खुलती थी. Sam, he called, वो चिल्लाया या उसने पुकारा, Sam, come in here a minute, एक मिनट के लिए इधर आओ. The door to the kitchen opened. किचन का दरवाजा खुला and the nigger came in, और जो हबशी था वो बाहर आया. What was it? क्या बात थी? He asked, उसने कहा. The two men at the counter took a look at him. कि दो लोग जो काउंटर पे थे उन्होंने उसकी तरफ देखा. All right nigger, बहुत अच्छे हबशी. You stand right there, तुम वहां खड़े हो जाओ. Al said, Al ने कहा. अब वो क्या कर रहे हैं? उन तमाम लोगों की पोजीशंस जो है उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई प्लान है, वो कुछ करने वाले हैं, तो उसी के लिए वो इन तमाम लोगों की पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं. Sam the nigger standing in his apron. अब Sam जो हबशी था वो अपने एप्रन में ही खड़ा रहा वहां पे. Looked at the two men, उसने इन दो आदमियों की तरफ देखा. Sitting at the counter, जो कि काउंटर की तरफ बैठे हुए थे. Yes sir, उसने कहा जी जनाब. He said. Al got down from his stool. Al अपने स्टूल से उतरा. वो जो मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े स्टूल्स होते हैं जो काउंटर पे रखे होते हैं, वो अपने स्टूल से नीचे उतरा. I'm going back to the kitchen with the nigger and bright boy. He said, उसने कहा कि मैं निगर यानी हबशी और जो ब्राइट बॉय वो खूबसूरत लड़का है, इन दोनों को लेके, यानी निक एडम्स जो था, उसने कहा मैं इन दोनों को लेके वापस किचन में जा रहा हूं. Go on back to the kitchen nigger. उसने कहा कि हबशी वापस किचन में जाओ. You go with him bright boy. और उसने निक एडम्स को कहा कि तुम भी इसके साथ जाओ. यानी निक एडम्स कौन था? मैन बिहाइंड द काउंटर. उसने कहा कि तुम भी किचन में जाओ. The little man walked after Nick and Sam the cook. और वो जो छोटे कद का आदमी था वो चलता हुआ सैम और जो निक एडम था उनके पीछे पीछे चला गया. Back into the kitchen. और ये लोग वापस बावर्ची खाने में चले गए. The door shut after them. और उनके बाद दरवाजा बंद हो गया. The man called Max sat at the counter. वो आदमी जिसका नाम मैक्स था वो काउंटर पे बैठ गया opposite George. जॉर्ज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में. He didn't look at George. उसने जॉर्ज की तरफ नहीं देखा. But looked in the mirror. बल्कि उसने शीशे में देखा. That ran along back of the counter. जो कि वापस काउंटर की बैक साइड पे जा रहा था, यानी उस शीशे में से काउंटर के बैक साइड का हिस्सा नजर आता था. Henry's had been made over from a saloon into a lunch counter. कि हेनरी का ये जो लंच रूम है, हेनरीज का मतलब है हेनरीज लंच रूम, कि ये लंच रूम बनाया गया है. सलून कहते हैं बार्बर शॉप को, यानी हजाम की दुकान को. वो कहते हैं लगता है कि जो हेनरी का लंच रूम है ये पहले कभी बार्बर की दुकान होती थी या हजाम की दुकान से ये लंच रूम बनाया गया है. वेल ब्राइट बॉय, बहुत अच्छे खूबसूरत लड़के. मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, लुकिंग इनटू द मिरर, शीशे में देखते हुए या आईने में देखते हुए. व्हाई डोंट यू से समथिंग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? व्हाट्स इट ऑल अबाउट. अब जॉर्ज जो वेटर है वो कहते हैं ये क्या है, यानी आप लोग क्या कर रहे हो कि दो बंदे हमारे किचन में बंद कर दिए और पूरे कंट्रोल कर लिया आपने हमारे लंच रूम को. व्हाट्स इट ऑल अबाउट, कि ये क्या है? हे एल, वो कहता है ओए एल. मैक्स कॉल्ड, मैक्स चिल्लाया. ब्राइट बॉय वांट्स टू नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि ये खूबसूरत लड़का जानना चाहता है कि ये सब क्या है. Why don't you tell him? Al's voice came from the kitchen. किचन में से एल की आवाज आई तो वो कहता है तुम इसे बता क्यों नहीं देते? What do you think it's all about? तुम्हारे ख्याल में ये क्या हो रहा है? वो उसी से क्वेश्चन करता है जॉर्ज से कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या हो रहा है? I don't know. जॉर्ज कहता है मुझे नहीं पता. What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है? Max looked into the mirror. Max ने शीशे में देखा. All the time, यानी हमेशा वो शीशे में ही देखता गया. He was talking, जब वो बात कर रहा था, यानी वो बात भी कर रहा था और शीशे में भी देखता जा रहा था. I wouldn't say, मैं नहीं बताऊंगा. Hey Al, ओए Al, bright boy says he wouldn't say. यानी ये bright boy यानी जो जॉर्ज है वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा. What he thinks it's all about, कि वो क्या सोचता है ये सब क्या हो रहा है. I can hear you, मैं आपको सुन सकता हूँ. All right, ठीक है. Al said from the kitchen. Al ने किचन में से कहा. He had propped open the slit. अब उसने क्या किया, जो किचन की खिड़की थी उसको खोला. That dishes passed, जहां से डिशेस को गुजारा जाता था लंच रूम में सर्व करने के लिए, through into the kitchen with a ketchup bottle. अब उसने क्या किया कि एक केचप की बोतल लेके उस खिड़की को खोला और वहां पे केचप की बोतल को लगा दिया ताकि वो जो दरमियान की खिड़की स्लाइड करती है वो वहीं पे रुक जाए. Listen bright boy, उसने कहा सुनो खूबसूरत लड़के. He said from the kitchen to George. उसने जॉर्ज को किचन से कहा. Stand a little farther, थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ या परे खड़े हो जाओ. Along the bar, इस बार से. You move a little, और तुम थोड़ा सा आगे चले जाओ. To the left Max, वो मैक्स को कहता है कि तुम थोड़ा सा बाएं तरफ और आगे चले जाओ. He was like a photographer, यूं लगता था कि वो एक फोटोग्राफर है.
अरेंजिंग फॉर अ ग्रुप पिक्चर, के ग्रुप पिक्चर को अरेंज कर, आपने देखा होगा जैसे कि फोटोग्राफर्स होते हैं, कहते हैं जी आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, आप थोड़ा इधर आ जाएं, आंखें खुली रखें, मेरी तरफ देखें, आप थोड़ा इस तरफ हो जाएं, जी आप सीधा खड़े हों। और ये जो किलर्स थे यूं लगता था कि जैसे ये फोटोग्राफर्स हों और फोटोग्राफी के लिए सबके पोज सेट कर रहे हों। टॉक टू मी, मैक्स सेड, टॉक टू मी ब्राइट बॉय, मुझसे बात करो खूबसूरत लड़के। मैक्स ने कहा What do you think's going to happen? आप क्या सोचते हो कि क्या होने लगा है? George did not say anything. George ने कुछ नहीं कहा। I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा। Max said, Max ने कहा, We are going to kill a Swede. हम एक स्वीडिश शख्स को कत्ल करने लगे हैं। अब यहाँ पे एट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी जो हमारा सस्पेंस क्रिएट हुआ था, सस्पेंस का एलिमेंट क्या था? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है। सस्पेंस का एलिमेंट ये था कि जो दो लोग आए वो कौन हैं, फिर वो दो लोग जो रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ सलूक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, फिर ये दो लोग क्या करेंगे। अब वो जो सारा सस्पेंस क्रिएट किया था राइटर ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, यहाँ पे उसने उस सस्पेंस को तोड़ दिया और वो बताते हैं वी आर गोइंग टू किल अ स्वीड, हम एक स्वीडिश बंदे को मारने आए हैं। डू यू नो अ बिग स्वीड नेम्ड ओल एंडरसन, क्या तुम एक बहुत बड़े स्वीडिश बंदे को जानते हो जिसका नाम ओल एंडरसन है, यानी उसका नाम क्या है? ओल एंडरसन। यस, अब वेटर ने कहा हाँ, He comes here to eat every night, don't he? वो यहाँ पे हर रात खाने के लिए आता है, क्या वो नहीं आता? अब देखें जो किलर्स हैं उनके पास फुल इंफॉर्मेशन है उस शख्स के बारे में। Sometimes he comes, कभी कभार वो यहाँ पे आता है। He comes here at 6 o'clock, don't he? और ये किलर्स बताते हैं कि वो यहाँ पे शाम को 6 बजे आता है, क्या वो नहीं आता? If he comes, जॉर्ज कहता है अगर वो आए तो वो शाम 6 बजे आता है, अगर ना आए तो फिर ना आए। We know all that, bright boy, खूबसूरत लड़के, हम ये सब जानते हैं। यानी किलर्स के पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उस बंदे की वो है। उनको ये भी पता है कि वो यहाँ पे डिनर करने के लिए आता है, उनको ये भी पता है कि वो यहाँ पे शाम 6 बजे डिनर करने के लिए आता है। Talk about something else. Ever go to the movies? चलो कोई और बात करते हैं। Ever go to the movies? क्या कभी फिल्म देखने जाते हो? Once in a while, जॉर्ज कहता है कभी कभार। You ought to go to the movies more. तुम्हें ज्यादा फिल्म देखने के लिए जाना चाहिए। The movies are fine for a bright boy like you. कि तुम जैसे खूबसूरत लड़के के लिए फिल्में बहुत अच्छी हैं। What are you going to kill Ole Anderson for? अब जॉर्ज उनसे क्वेश्चन करता है कि आप ओल एंडरसन को क्यों मारने लगे हैं। यानी देखें ना, एक और एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है कि वो मारने तो लगे हैं लेकिन क्यों मारने लगे हैं। अब जॉर्ज उनसे क्वेश्चन करते हैं What did he ever do to you? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? What did he ever do to you का मतलब है उसने आपका क्या बिगाड़ा है। He never had a chance to do anything to us. उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो हमारे साथ कुछ करे। He never ever seen us. उसने तो हमें कभी देखा भी नहीं। अब किलर्स बताते हैं कि उसने तो हमें कभी देखा भी नहीं। And he is only going to see us once. Al said from the kitchen. Al ने किचन से कहा कि वो हमें एक दफा ही बस देखेगा, उसके बाद हम उसका काम तमाम कर देंगे। What are you going to kill him for then? तो फिर आप उसे क्यों कत्ल करने लगे हैं? George asked. जॉर्ज ने कहा We are killing him for a friend. हम उसे अपने एक दोस्त के लिए कत्ल करने लगे हैं। मतलब ये कि उनके किसी दोस्त ने कहा कि यार ये बंदा मुझे तंग करता है, इसको मार दो, तो वो किसी दोस्त के लिए उसे कत्ल करने लगे हैं। Just to oblige a friend, बस अपने एक दोस्त को अपना शुक्रगुजार करने के लिए हम इसे कत्ल करने लगे हैं। ब्राइट बॉय, खूबसूरत लड़के। Shut up, said Al from the kitchen. Al ने किचन से कहा बकवास बंद करो। You talk too goddamn much. तुम बहुत ज्यादा फजूल बातें करते हो। Well, I got to keep bright boy amused. वो कहता है मुझे इस खूबसूरत लड़के को थोड़ा सा खुश भी तो करना है। Don't I, bright boy? क्या खूबसूरत लड़के, मुझे तुम्हें खुश नहीं करना? You talk too damn much, Al said. Al ने कहा तुम बहुत ज्यादा फजूल बातें करते हो। The nigger and my bright boy, यानी हबशी और जो मेरा bright boy है, are amused by themselves. वो एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश हो रहे हैं। यानी निक एडम्स और जो सैम था कुक, वो दोनों को उसने बांधा हुआ है। I got them tied up like a couple of girlfriends in the convent. मैंने उनको इस तरह से बांध रखा है जैसा कि दो लड़कियां हों उनको बांध दिया जाता है। In the convent. Convent कहते हैं खानका को, यानी एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ औरतें ही रहती हैं। क्रिश्चियनिटी में कॉन्वेंट जो है एक ऐसी जगह होती है जहां पे औरतें जो है वो रहती हैं। I suppose you were in a convent. मैं तसव्वुर करता हूँ या मेरा ख्याल है कि तुम एक कॉन्वेंट में ही थे, यानी एक खानका में थे, एक मजहबी जगह औरतों के लिए। You never know. आप तो कभी नहीं जानते। You were in a kosher convent. आप एक बहुत पाकीज़ा कॉन्वेंट में थे। That's where you were, जहां पे आप थे। अब देखें फिर वो दोबारा मुबहिम बातें करते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। George looked up at the clock. जॉर्ज ने क्लॉक की तरफ देखा। If anybody comes in, you tell them the cook is off.
اب وہ نے بتاتا ہے کہ کوئی بھی اگر شخص کھانے کے لیے آئے یا ڈنر خریدنے کے لیے آئے تو تم انہیں بتاؤ کہ کک جو ہے وہ آج چھٹی پہ ہے. And if they keep after it, اور اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں, you tell them you'll go back and cook yourself, تو پھر آپ کو کہ اچھا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں کچن میں اور خود ہی جا کے پکاتا ہوں. Do you get that bright boy؟ تمہیں سمجھ آ گئی. اب اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے ان کو بولو کہ ہمارا جو کک ہے وہ چھٹی پہ ہے, اور اگر پھر بھی وہ اصرار کرتے ہیں تو خود کچن میں جاؤ اور ان کا کھانا تیار کرو. All right, ٹھیک ہے. جارج نے کہا what you going to do with us afterwards, کہ آپ ہمارے ساتھ آخر کار کیا سلوک کریں گے. that will depend, اس کا تعلق ہوگا یا یہ منحصر ہوگا, یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا تعلق یا یہ منحصر ہوگا. میکس نے کہا that's one of those things you never know at the time, یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے. جارج looked up at the clock, جارج نے کلاک کی طرف دیکھا. It was a 6:15, گھڑی پہ 6:15 بجے ہوئے تھے. The door from the street opened, جو گلی کی طرف دروازہ تھا وہ کھلا. A street car motor man came in, تو گلی سے ایک کار موٹر مین جو تھا وہ اندر آیا. Hello George, he said, اس نے کہا hello George, can I get supper, کیا مجھے رات کا کھانا مل سکتا ہے. سپر کہتے ہیں شام کے کھانے کو. Sam's gone out, George said, جارج نے کہا کہ ہمارا جو کک ہے سیم وہ باہر گیا ہے. He'll be back in about half an hour, وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں واپس آئے گا. I'd better go up the street, the motorman said, جو گاڑی والا بندہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا گلی میں آگے جاتا ہوں, مجھے کچھ اور بھی کام ہے. George looked at the clock, it was 7:20. جارج نے کلاک کی طرف دیکھا تو کلاک پہ 6:20 تھے. That was nice, bright boy, بہت اچھا بہت اچھا. جب اس نے دیکھا نا کہ اس نے جارج نے ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کسٹمر کو ڈیل کی ہے تو اسے کہتا ہے That was nice, bright boy. میکس نے کہا You are a regular little gentleman, تم تو واقعی ایک بہت اچھے انسان ہو, یعنی ایک جینٹلمین ہو. He knew I'd blow his head off, Al said from the kitchen. ایل نے کچن سے کہا اس کو پتا تھا کہ میں اس کا سر اڑا دوں گا, یعنی اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی یا کچھ غلط کام کیا, یعنی اس نے غلط انفارمیشن ان کو بتائی ہمارے بارے میں, تو میں اس کا سر اڑا دوں گا. No, said Max. میکس نے کہا نہیں. It ain't that, ایسا نہیں ہے. It ain't کا مطلب ہے it is not that. Bright boy is nice, یہ خوبصورت لڑکا بہت اچھا ہے. He is nice boy, یہ ایک اچھا لڑکا ہے. I like him, میں اسے پسند کرتا ہوں. At 6:55, George said, 6:55 پہ جارج نے کہا He is not coming, وہ نہیں آ رہا, یعنی جس بندے کو وہ مارنے کے لیے آئے اس نے کہا وہ نہیں آ رہا. 2 other people had been in the lunch room, 2 اور لوگ بھی لنچ روم میں آئے تھے. Once George had gone out to the kitchen, ایک دفعہ جارج کچن میں گیا and made a ham and egg sandwich, اور وہاں جا کے اس نے ہیم اور ایگ کا سینڈوچ بنایا. to go یعنی وہ ٹیک اوے تھا. to go کا مطلب ہے ٹیک اوے. That a man wanted to take with him, جو کہ آدمی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا. Inside the kitchen he saw, کچن میں اس نے دیکھا Al, his derby hat tipped back, کہ Al جو تھا اس کی جو ڈربی ہیٹ تھی وہ پیچھے کی طرف گئی ہوئی تھی. Sitting on a stool, وہ سٹول پہ بیٹھا ہوا تھا. Beside the wicket, کھڑکی کے پیچھے. With the muzzle of a sawed off shotgun, muzzle کہتے ہیں جو بیرل ہوتا ہے سامنے کا حصہ, بیرل, اس بیرل کو کہتے ہیں muzzle of a sawed off shotgun, یعنی ایک چھوٹی قسم کی جو بندوق تھی اس کا. Resting on the ledge, اور وہ جو اس کا کنارہ تھا اس کے اوپر وہ پڑی ہوئی تھی. Nick and the cook were back to back in the corner. Nick اور جو cook تھا وہ دونوں ان کی یعنی کمر کی طرف ان کو بٹھا کے باندھا ہوا تھا. A towel tied in each of their mouths, اور ان دونوں کے منہ میں ایک ایک تولیہ بندھا ہوا تھا. یعنی انہوں نے کیا کیا, ان دونوں کو ایک کا منہ ادھر کر کے بٹھایا, ایک کا منہ ادھر کر کے بٹھایا, ان کو آپس میں باندھ دیا اور ان کے منہ میں ایک ٹاول باندھ دیا. George had cooked the sandwich, جارج نے سینڈوچ پکایا. Wrapped it up in oiled paper, اور اس کو آئل پیپر میں ریپ کیا. Put it in a bag, اس کو بیگ میں ڈالا. Brought it in, اور اس کو لے کے آیا. And the man had paid for it, اور آدمی نے اس کے پیسے کیونکہ دے دیے تھے. And gone out, اور وہ آدمی چلا گیا. Bright boy can do everything, خوبصورت لڑکا تو سب کچھ کر سکتا ہے. میکس نے کہا He can cook everything, وہ سب کچھ پکا سکتا ہے. You'd make some girl a nice wife, bright boy, کہ تم ایک لڑکی کو بہت اچھی وائف بناؤ گے کیونکہ تمہیں تو کوکنگ آتی ہے تو تم شادی کے بعد کوکنگ ہی کرو گے. Yes, George said, جارج نے کہا ہاں. Your friend Ole Anderson isn't going to come, اب جارج نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کا دوست اول اینڈرسن آج نہیں آئے گا. We'll give him 10 minutes, Max said. میکس نے کہا ہم اسے 10 منٹ اور دیں گے. Max watched the mirror and the clock. میکس نے شیشے کو دیکھا اور پھر اس نے کلاک کو دیکھا. The hands of the clock 7 o'clock. گھڑی کی جو سوئیاں تھیں ان پہ 7 بج گئے تھے. And then 5 minutes past 7, اور پھر 7:05.
Come on Al, said Max. Max ने कहा आओ Al, we better go, बेहतर है हम चलें. He is not coming, वो नहीं आ रहा. Better give him 5 minutes, Al said from the kitchen. Al ने किचन से कहा चलो 5 मिनट और दें. अब यहाँ पे एक और सस्पेंस का एलिमेंट है कि वो 5 मिनट उसे और दे रहे हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद इन 5 मिनट में ओल एंडरसन आ जाएगा और ये उसको कत्ल कर देंगे. तो ये भी क्या एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है. Al said from the kitchen. In the 5 minutes, a man came in. 5 मिनट में एक और आदमी अंदर आया and George explained that the cook was sick. और जॉर्ज ने उसे कहा कि हमारा जो कुक है वो बीमार है. Why the hell don't you get another cook? अब वो आदमी गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम लोग अपना कुक चेंज क्यों नहीं कर लेते. The man asked, उस आदमी ने कहा Aren't you running a lunch counter? क्या आप लंच काउंटर नहीं चला रहे हैं? यानी अगर कुक बीमार है तो कुक चेंज कर लो. He went out और वो इस तरह गुस्से में कस्टमर जो था बाहर चला गया. Come on Al, Max said. Max ने कहा Al आओ. What about the two bright boys and the nigger? उसने कहा ये जो दो लड़के हैं और जो निगर है हबशी, इनका क्या करें? They're all right, ये ठीक हैं. You think so? उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो ये ठीक है. Sure, we are through with it. यानी अब हम इनसे फारिग हो चुके हैं, अब हमारा इनसे कोई काम नहीं था. असल में तो उन्होंने ओल एंडरसन को कत्ल करना था और वो उस रात उस रेस्टोरेंट में नहीं आया अपना डिनर करने के लिए. तो उसने कहा कि इनसे तो हमारा कोई काम नहीं, इनको छोड़ दो. I don't like it, मुझे ये नहीं पसंद. Said Al, Al ने कहा It's sloppy, यानी ये डाउटफुल है. स्लॉपी कहते हैं डाउटफुल को, ये चीज डाउटफुल है. यू टॉक टू मच, तुम बहुत बातें करते हो. ओह व्हाट द हेल, सेड मैक्स. मैक्स ने कहा क्या तकलीफ है. व्हाट द हेल का मतलब है क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है. We got to keep amused, haven't we? हमें इनको खुश भी तो करना था, क्या हमें नहीं करना था. अब देखिए वो हैं तो कातिल, उसके बावजूद वो कुछ अम्यूजमेंट की बातें भी कर रहे हैं उनका दिल लगाने के लिए, लेकिन उनका जो मकसद है वो ओल एंडरसन को कत्ल करना है. You talk too much all the same, इसके बावजूद आप बहुत बातें करते हैं. Al said, Al ने कहा he came out from the kitchen, वो किचन से बाहर आया. The cut off barrel of the shotgun, अब जो शॉटगन का बैरल था जो आखिरी उसका हिस्सा था, made a slight bulge under the waist, उसकी वेस्ट के नीचे एक उभार सा बना हुआ था. अगर मैं अपने पॉकेट में मोबाइल फोन डालता हूं तो मोबाइल फोन का उभार सा बन जाएगा, वो उभार सा बना हुआ था. अंडर द वेस्ट ऑफ हिज टू टाइट फिटिंग ओवरकोट, कि उसका जो ओवरकोट था उसकी वेस्ट से बाहर, यानी यहां से बाहर वो बना हुआ था. He straightened his coat, उसने अपने कोट को सीधा किया. With his gloved hands, अपने दस्ताने पहने हुए हाथों के साथ. So long bright boy, खुदा हाफिज खूबसूरत लड़के. He said to George, उसने जॉर्ज से कहा You got a lot of luck, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो. खुशकिस्मत किस सेंस में हो कि ओल एंडरसन नहीं आया, अगर वो आता तो हमने उसको कत्ल कर देना था और इसी कत्ल व गारत में शायद तुम में से भी कोई एक कत्ल हो जाता, इसीलिए उसने कहा कि तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो. That's the truth, ये सच्चाई है. Max said, Max ने कहा You ought to play the races bright boy, तुम्हें दौड़ों में पैसा लगाना चाहिए, यानी जुआ लगाना चाहिए रेसेस में, क्योंकि तुम बहुत खुशकिस्मत हो. The two of them went out the door, ये दोनों जो थे दरवाजे से बाहर गए. George watched them through the window, जॉर्ज ने उन्हें खिड़की से देखा. Pass under the arc light, के बाहर जो मेहराबी शक्ल की लाइट थी वो उसके नीचे से गुजरे. And cross the street, और फिर गली को क्रॉस करते हुए वो चले गए. In their tight overcoats and derby hats, यानी उनके जो टाइट ओवरकोट थे और जो डरबी हैट थे, काउबॉय टाइप हैट थे. They looked like a वॉडीबल कहते हैं मस्खरों को, यानी वो जैसे कोई तमाशा करने वाले होते हैं ना, मज़ाहिया फनकार, उस तरह की टीम का हिस्सा लगते थे. जॉर्ज वेंट बैक थ्रू द स्विंगिंग डोर, जॉर्ज जो था जो लहराता हुआ डोर था उससे वापस गया. स्विंगिंग डोर कहते हैं जो दरवाजा अंदर को भी खुलता है बाहर को भी खुलता है, ठीक है. Into the kitchen, वो किचन में गया. And untied Nick and Cook, और उसने निक एडम्स को और जो सैम कुक था निगर, उनको खोला. I don't want any more of that, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. Said Sam, सैम ने कहा, the cook, जो कि कुक था. I don't want any more of that, मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता. Nick stood up, निक जो था वो खड़ा हुआ. He had never had a towel in his mouth before, इससे पहले उसके मुंह में कभी तौलिया नहीं गया था, यानी किसी ने उसको बांधा ही नहीं था. अब देखें किसी को शौक तो नहीं होता ना मुंह में तौलिया डालने का. Say, he said, say का यहाँ पे मतलब है हू, यानी देखिए आपके मुंह में कोई टॉवल 15-20 मिनट बंदा रहा, जब वो बाहर निकलेगा तो कहेंगे हाँ, यानी से जो है ये मतलब देगा. ही सर उसने कहा what the hell, क्या तकलीफ है. He was trying to swagger it off, यानी उसके जो छोटे छोटे दाने टॉवल के उसके मुंह में फंस गए थे वो उनको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, और वो अपने जो हवास थे, swagger it off का मतलब है अपने हवास जो थे उनको बहाल करने की कोशिश कर रहा था. They were going to kill Ole Anderson, George said. जॉर्ज ने कहा कि जो दो लोग आए थे ये ओल एंडरसन को कत्ल करने लगे थे. They were going to shoot him when he came in to eat, वो उसे कत्ल करने लगे थे जब वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आता ओल एंडरसन.
اور وہ حیران ہو کے کہتا ہے اول اینڈرسن کو؟ شور یقیناً. the cook felt the corners of his mouth with his thumb. اب جو کوک تھا اس نے اپنے منہ کے جو کارنر تھے ان کو اپنے ہاتھ سے محسوس کیا. they all gone he asked. اس نے کہا کہ کیا وہ چلے گئے؟ یا said George. جارج جو ویٹر تھا اس نے کہا وہ چلے گئے ہیں. they are gone now. اب وہ چلے گئے ہیں. I don't like it. مجھے یہ نہیں پسند. said the cook. cook نے کہا I don't like any of it at all. مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. listen سنو. George said to Nick. جارج نے نک سے کہا you better go see Ole Anderson. کہ بہتر ہے تم جاؤ اور جا کے Ole Anderson کو دیکھو. all right ٹھیک ہے. You better not have anything to do with it at all. Sam the cook said. Sam کہتا ہے کہ بہتر ہے تم اس چیز سے کوئی تعلق نہ رکھو. اب وہ اسے کہتا ہے تم جاؤ اسے جا کے بتاؤ کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تھے. لیکن دوسرا جو نک ہے ان کا جو سیم کوک ہے, کوک کہتا ہے کہ نہیں تم اس معاملے میں نہ پڑو. You better stay way out of it. کہ بہتر ہے تم اس معاملے سے باہر رہو. Don't go if you don't want to. نہ جاؤ اگر تم نہیں جانا چاہتے. George said. George نے کہا mixing up in this ain't going to get you anywhere. اس معاملے میں تمہاری جو مداخلت ہے یا تمہارا جو ملوث ہونا ہے اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. The cook said. cook نے کہا you stay out of it. تم اس سے دور ہی رہو. I'll go see him. میں جا کے اس سے ملوں گا. Nick said to George. Nick نے جارج سے کہا where does he live. وہ کہاں رہتا ہے. The cook turned away. cook جو تھا وہ تھوڑا سا مڑا. Little boys always know what they want to do. کہ جو چھوٹے لڑکے ہیں وہ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. He said. اس نے کہا he lives up at Hirsch's rooming house. کہ وہ جو ہرچ کے گھر ہیں یعنی جو اس کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے اس نے کرائے پہ دیے ہیں اس میں وہ رہتا ہے. George said to Nick. George نے نک سے کہا I'll go up there. میں وہاں جاؤں گا. Outside the arc light. باہر جو محرابی شکل کی لائٹ تھی shone. وہ چمک رہی تھی through the bare branches of a tree. یعنی ایک درخت تھا اس کی شاخ پہ کوئی بھی پتا نہیں تھا اور اس کی برانچز جو تھیں وہ نظر آ رہی تھی اس لائٹ میں. Nick walked up the street beside the car tracks. Nick جو تھا وہ چلتا ہوا اس گلی تک گیا اور پھر جو گاڑی کی پارکنگ تھی ٹریکس تھے وہاں تک. And turned at the next arc light. اور جو اگلی محرابی لائٹ تھی یا اسٹریٹ لائٹ تھی وہاں سے وہ مڑا. Down a side street. ایک دوسری طرف چھوٹی گلی جاتی تھی اس میں 3 houses up the street. 3 گھر چھوڑ کے اس گلی میں was Hirsch's rooming house. ہرچ کے جو کمروں والا وہ گھر تھا وہ تھا. Nick walked up the 2 steps and pushed the bell. Nick کچھ قدم آگے بڑھا اور اس نے گھنٹی دبائی. A woman came to the door. ایک عورت دروازے پہ آئی. Is Ole Anderson here? کیا Ole Anderson یہاں پہ ہے؟ Do you want to see him? اس عورت نے کہا کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہو. Yes, if he is in. جی ہاں اگر وہ گھر پہ ہے تو. Nick followed the woman up a flight of stairs. Nick جو تھا اس عورت کے ساتھ گیا. flight of stairs کہتے ہیں سیڑھیوں کو. وہ سیڑھیوں پہ اس کے ساتھ گیا. And back to the end of a corridor. اور پھر ایک برآمدہ تھا اس برآمدے کے آخر تک گیا. She knocked on the door. اس نے عورت نے دروازے کو کھٹکھٹایا. Who's it? کون ہے؟ It's somebody to see you, Mr. Anderson. کہ جناب اینڈرسن آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. The woman said. عورت نے کہا It's Nick Adams. یہ Nick Adams ہے. Come in. اندر آ جاؤ. Nick opened the door. Nick نے دروازہ کھولا and went into the room. اور وہ کمرے میں گیا. Ole Anderson was lying on the bed. Ole Anderson جو تھا وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا with all his clothes on. سارے کپڑے پہنے ہوئے یعنی ٹائی شائی لگائی کوٹ شوٹ پہنا ہوا وہ سب کپڑے پہنے ہوئے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. He had been a heavyweight prize fighter. یعنی وہ ایک ہیوی ویٹ پرائز فائٹر رہ چکا تھا. ایک ایسا فائٹر جو انعام کے لیے لڑتا ہے. And he was too long for the bed. اور وہ بستر کے لیے بہت لمبا تھا یعنی بیڈ چھوٹا تھا اور وہ لمبا تھا. He lay with his head on 2 pillows. اب وہ لیٹا ہوا تھا اپنا سر 2 تکیوں پہ رکھ کے. He did not look at Nick. اس نے نک کی طرف نہیں دیکھا. What was it? یہ کیا تھا؟ He asked. اس نے کہا I was up at Henry's. Nick said. Nick نے جواب دیا کہ میں ہنری کے لنچ روم میں تھا. And 2 fellows came in. اور 2 لوگ اندر آئے. And tied up me and the cook. اور انہوں نے مجھے اور cook کو باندھ دیا. And they said they were going to kill you. اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تمہیں قتل کرنے لگے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ آ کے بتاتا ہے نک جو ہے وہ اول اینڈرسن کو بتاتا ہے ان قاتلوں کے بارے میں. It sounded silly. یہ بہت بیوقوفانہ لگا. When he said it. جب اس نے ایسا کہا. Ole Anderson said nothing. Ole Anderson نے کچھ نہیں کہا. They put us out in the kitchen. انہوں نے ہمیں کچن میں بند کر دیا. Put out کہتے ہیں کچن میں بند کر دینا. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی کریں. Through translation جو idioms آ رہے ہیں phrasal verbs آ رہے ہیں ان کو بھی سیکھیں کیونکہ آپ کے بی پیپر میں یہی phrasal verbs آپ کو ہیلپ کریں گے.
निक वेंट ऑन, निक ने बात को जारी रखा, दे वर गोइंग टू शूट यू, वो तुम्हें गोली मारने लगे थे, व्हेन यू केम इन टू सपर, जब आप रात का खाना खाने के लिए आते। ओल एंडरसन लुक्ड एट द वॉल एंड डिड नॉट से एनीथिंग, ओल एंडरसन ने छत की तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा। जॉर्ज थॉट आई बेटर कम एंड टेल यू अबाउट इट, अब निक ने कहा कि जॉर्ज ने मुझे कहा कि मैं बेहतर है कि आके आपको बता दूं कि जी 2 बंदे आपको कत्ल करने के लिए आए थे। There isn't anything I can do about it, Ole Anderson said. Ole Anderson ने कहा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, यानी वो तंग आ गया कि ये क्या है, मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं और वो इस चीज से तंग आ गया। उसने कहा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। I'll tell you what they were like, वो कहता है मैं आपको बताऊंगा वो कैसे थे, यानी वो कह रहे हैं कि तुम इस चीज की पूरी जो है तफ्तीश करवाओ कि ये कौन लोग हैं जो तुम्हें कत्ल करना चाहते थे, मैं आपको बताऊंगा वो लगते कैसे थे। I don't want to know what they were like, Ole Anderson said. Ole Anderson ने कहा मैं नहीं जानना चाहता वो कैसे लगते थे। इसका मतलब है कि Ole Anderson पहले से ही जानता था कि उसको कौन कत्ल करना चाहता है। He looked at the wall, उसने दीवार की तरफ देखा। Thanks for coming to tell me about it. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और मुझे इसके बारे में बताने का। That's all right, कोई बात नहीं। Nick looked at the big man lying on the bed. Nick ने उस बड़े आदमी को देखा जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ था। Don't you want me to go and see the police? क्या आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं और जाके पुलिस को इसके बारे में बताऊं? No, Ole Anderson said. Ole Anderson ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। That wouldn't do any good. इससे कोई फायदा नहीं होगा। Isn't there something I could do? उसने कहा कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकूं, मतलब लोग आपको कत्ल करना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। No, there ain't anything to do. करने के लिए कुछ भी नहीं है। Maybe it was just a bluff. हो सकता है कि ये एक धोखा हो। ब्लफ करना कहते हैं ना कि मैंने आपको मारना है और असल में आपने मारना नहीं होता, इसको कहते हैं ब्लफ, एक ये धोखा है। Ole Anderson rolled over towards the wall. अब Ole Anderson ने करवट ली दीवार की तरफ। The only thing is कि बस बात ये है, he said, उसने कहा, talking towards the wall, दीवार की तरफ मुंह करते हुए बात करते हुए, I just can't make up my mind to get out, कि मैं बस ज़हनी तौर पे ही खुद को आमादा नहीं कर सका कि मैं आज घर से बाहर निकलूं। I've been in here all day, आज सारा दिन मैं घर पे ही पड़ा रहा। Couldn't you get out of town? क्या आप इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते, यानी आप इस शहर को ही छोड़ दें? No, Ole Anderson said. Ole Anderson ने कहा, अब निक जो है वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है कि भाई वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो Ole Anderson कहता है no, I am through with all that running around. मैं तंग आ गया हूँ इस भागने से, यानी पता नहीं वो कब से भाग रहा है उन कातिलों से जो उसे कत्ल करना चाहते। उसने कहा मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ। He looked at the wall, उसने दीवार की तरफ देखा। There ain't anything to do now, अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। Couldn't you fix it up some way? क्या किसी भी तरह आप इस मसले का कोई हल नहीं कर सकते, यानी जो कातिल आपको कत्ल करना चाह रहे हैं उनको आप रोकें? No, I got in wrong. अब वो रीजन बताता है I got in wrong कि मैंने कोई गलती की। He talked in the same flat voice, उसने वो एक ही जो उसकी फ्लैट आवाज थी उसमें बात की। There ain't anything to do, अब कुछ भी नहीं कह सकते, इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। After a while, I'll make up my mind to go out, कुछ देर बाद मैं बाहर जाऊंगा। I better go back and see George, Nick said. Nick ने कहा कि बेहतर है मैं यहाँ से बाहर जाऊं और जाके जॉर्ज को मिलता हूँ। So long कहते हैं खुदा हाफिज, said Ole Anderson. Ole Anderson ने कहा, he did not look towards Nick, उसने निक की तरफ देखा भी नहीं। Thanks for coming around, तुम्हारे आने का शुक्रिया। Nick went out, Nick बाहर गया। As he shut the door, जैसा कि उसने दरवाजा बंद किया, he saw Ole Anderson with all his clothes on, उसने एक दफा फिर Ole Anderson को देखा अपने तमाम कपड़े पहने हुए, lying on the bed, बिस्तर पर लेटे हुए, looking at the wall, दीवार को देखते हुए, यानी वो दीवार की तरफ देखता जा रहा था। He's been in his room all day, the landlady said. अब वो उस जगह की जो मालिकन थी, जो औरत थी, उसने कहा सारा दिन ये अंदर ही पड़ा रहा, डाउनस्टेयर्स, नीचे। I guess he don't feel well, मेरा अंदाजा है कि ये ठीक महसूस नहीं करता, यानी ये बीमार है। I said to him, मैंने उससे कहा, Mr. Anderson, जनाब एंडरसन, you ought to go out, आपको बाहर जाना चाहिए। ought to कहते हैं चाहिए को, you ought to go out, आपको बाहर जाना चाहिए, and take a walk, और आपको कुछ चहलकदमी करनी चाहिए, on a nice fall day, यानी ये जो खिज़ां का दिन है, इस दिन आपको बाहर जाके वॉक करनी चाहिए। But he didn't feel like, लेकिन इसका दिल नहीं चाहा। He doesn't want to go out, वो बाहर नहीं जाना चाहता। I'm sorry he don't feel well, the woman said. औरत ने कहा मुझे अफसोस है, शायद वो अच्छा महसूस नहीं करता, यानी वो बीमार है। He is an awfully nice man, यानी वो बहुत अच्छा आदमी है। He was in the ring, वो अखाड़े में था। जैसे पहलवान होते हैं ना, लड़ाइयाँ करते हैं, या रेसलर्स होते हैं जो लड़ाइयाँ करते हैं, तो वो औरत बता रही है कि वो अखाड़े में था। You know, आपको पता है। I know it, निक कहता है मैं ये जानता हूँ।
You'd never know it except from the way his face is. आपको कभी भी पता नहीं चलेगा जिस तरह उसका चेहरा है उससे आपको अंदाजा होगा, वरना आपको कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं होगा. The woman said, औरत ने कहा, They stood talking just inside the street. यानी गली से अंदर जो स्ट्रीट डोर था उस घर का, हिच रूमिंग हाउस का, उसके अंदर की तरफ वो लोग खड़े होके बातें करते रहे. He is just as gentle. वो बहुत ही ज्यादा रहम दिल है. Well, good night. Okay. शब बखैर, Mrs. Hitch. Mrs. Hitch. Nick said. Nick ने कहा, I'm not Mrs. Hitch. उस औरत ने कहा, मैं Mrs. Hitch नहीं हूँ. The woman said. औरत ने जवाब दिया, She owns the place. वो तो इस जगह की मालिकन है. I just look after it for her. मैं तो सिर्फ इस जगह की देखभाल करती हूँ उसके लिए, यानी उसने मुझे यहाँ पे मुलाजिम रखा है इस जगह की देखभाल करने के लिए. I am Mrs. Bell. मेरा नाम Mrs. Bell है. Well, good night, Mrs. Bell. Nick said. Nick ने कहा, शब बखैर, Mrs. Bell. Good night, the woman said. औरत ने भी उसको शब बखैर कहा. Nick walked up the dark street. Nick जो था उस तंग और तारीक गली में चलता हुआ गया to the corner, और वो किनारे तक गया, under the arc light, जो स्ट्रीट लाइट थी, मेहराबी शक्ल की लाइट, वहां तक, and then along the car tracks, और फिर वो जो गाड़ियों के ट्रैक थे वहां तक आया, to Henry's eating house, और जहां पे हेनरी का eating house था वो eating house तक आ गया. जॉर्ज वॉज इन साइड बैक ऑफ द काउंटर. जॉर्ज जो था वो काउंटर के अंदर था, मौजूद था वहां पे. डिड यू सी ऑल, क्या तुम ऑल एंडरसन से मिले? Yes, said Nick. Nick ने कहा, हाँ मैं मिला. He is in his room. वो अपने कमरे में है. And he won't go out. और वो बाहर नहीं गया, आज वो बाहर ही नहीं निकला. The cook opened the door from the kitchen. Cook ने भी किचन से दरवाजा खोला. When he heard Nick's voice, जब उसको पता चला कि निक वापस आ गया तो उसने किचन का दरवाजा खोला. I don't even listen to it. मैंने तो सुना भी नहीं है. वो कहता है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहता, मैंने तो सुना भी नहीं है. He said and shut the door. उसने ये कहा और दरवाजा बंद किया. Did you tell him about it? क्या तुमने उसे इसके बारे में बताया? George said. George ने कहा. George asked. George ने पूछा. Sure, I told him, but he knows what it's all about. मैंने उसको बताया लेकिन वो उसे पहले ही पता है कि ये क्या है. What's he going to do? अब वो क्या करेगा? Nothing, कुछ भी नहीं. They'll kill him. वो उसे मार देंगे. निक कहता है वो तो कुछ भी नहीं करेगा और वो लोग उसे मार देंगे. I guess they will. मेरा अंदाजा है कि वो उसे कत्ल कर देंगे. He must have got mixed up in something in Chicago. कि शिकागो में वो किसी चीज में मुलव्वस हुआ होगा. यानी अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उसे क्यों मारना चाहते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि who were the killers and why did they want to kill Ole Anderson. अब रीजंस क्या है कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है. एक तो वो खुद बताता है ओल एंडरसन कि क्या रीजन है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्यों वो उसे मारना चाहते हैं. I guess so. मेरा ये अंदाजा है. said Nick. Nick ने कहा, It's a hell of a thing. ये तो बहुत ही बुरी चीज है. It's an awful thing. ये बहुत भयानक चीज है. awful भयानक के लिए इस्तेमाल होगा. Nick said. Nick ने कहा, They did not say anything. उन्होंने कुछ नहीं कहा. George reached down for a towel. George जो था वो नीचे को झुका एक टॉवल उठाने के लिए, and wiped the counter, और उसने काउंटर को साफ किया. I wonder what he did. Nick said. Nick कहता मैं हैरान हूँ ओल एंडरसन ने ऐसा क्या किया होगा कि ये लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं. डबल क्रॉस्ड समबॉडी, किसी को धोखा दिया होगा. अब ये क्या है, रेस्टोरेंट स्टाफ की अपनी स्पेक्यूलेशन है, उनकी कियास आई है कि वो लोग इसको क्यों मारना चाहते हैं. That's why they kill them for. और इसीलिए तो वो लोगों को कत्ल कर देते हैं. यानी अगर आप शिकागो में किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ गड़बड़ करते हैं तो कत्ल कर देते हैं. I'm going to get out of this town, Nick said. Nick ने कहा मैं तो इस शहर से जा रहा हूं भाई, क्योंकि वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं उसको मारने के लिए, और निक जो है वो डरपोक है. ठीक है, तो वो कहते हैं I'm going to get out of this town. मैं यहाँ से बाहर जाने लगा हूँ. Yes said George. George ने कहा ठीक है. That's a good thing to do. ये एक अच्छा काम है करने के लिए. I can't stand to think about him waiting in the room and knowing he's going to get it. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता to think about कि मैं इस चीज के बारे में सोचूं. Waiting in the room कि वो कमरे में अपने इंतजार करे, and knowing और ये जानने का he is going to get it कि वो उस तक पहुंचने लगा है. It's too damned awful. ये बहुत भयानक चीज है. Well said George. George ने कहा बहुत अच्छे. You better not think about it. कि बेहतर है तुम इसके बारे में सोचो भी.